22 करोड़ का दिल जीत ले। खेल खेल में दिल जीतने वालों। एक पहेली पूछूं? क्या है जो नए सर्फ एक्सेल की तरह सख्त भी है और उसमें है नरमी भी भरपूर? कभी सख्ती दिखाए कभी नरमी। सख्त भी और नरम नरम, सर्फ एक्सेल जैसा सख्त भी और नरम नरम। मेरी फेवरेट शर्ट ये तो गई। अब नया सर्फ एक्सेल करे सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ रखे कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सख्त दाग दूर, नरमी भरपूर। तेरी यूं फना हुआ, खोज में तेरी जल गया, दर बदर फिरा दरवाजों पे रास्ता तेरा मिल गया। गमज़दा न हो अलविदा पे, यूं ख्वाब है हकीकत नहीं, हर घड़ी है नजदीक मौत के, क्या लिया क्या तूने खो दिया। मस्जिदों में तू ना मिला मुझे, आफतों में तू मिल गया, हर जगह तेरी मौसीकी है, तेरे रंग में ढल गया। चल बसी है ये जिंदगी मेरी इस जहान की दौड़ में, तुझको खुश नहीं रख सकूंगा मैं, डूबने दे मुझे इश्क में, इश्क में। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। गुजरे कल को छोड़ दे, बुरे पल का रास्ता मोड़ दे। जो लाइफ है वो आज है और आज ही तेरे पास है। तू जब भी टेंशन दे कोई पल, उसे रोको और तू यही बोल, I'm feeling good, 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 I'm feeling good। सन्नाटे के तू शोर को सुन, है उसमें भी फील गुड की धुन। माना है टाइम मुश्किल मगर रुकता नहीं फिर भी सफर। जितने मिसहैप्स हो वो नेक्स्ट स्टेप्स हो, टेंशन को सीरियस मत ले आने दे और जाने दे। I'm feeling good, 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 I'm feeling
KFC खाते हैं अपने हर पल की खुशी मनाते हैं क्योंकि इसके 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पर रियल चिकन का हर बाइट करे आपको एक्साइट। KFC फील गुड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है एक बहुत ही मुनफरिद शो लिए जिसका नाम है तुम का प्रैंक। मैं आपका मेज़बान नवीद और आज का सवाल हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग खट्टे मीठे से सवालात जैसे हमारे शो में होते हैं। देखते हैं आज हमें इनके क्या खट्टे मीठे जवाबात मिलते हैं। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मेरा नाम ज़हूर अब्बास है और मैं KP कैसे हो? अच्छा जी। लाइफ में क्या करते हैं? जी क्या करते हैं लाइफ? मैं BS नर्सिंग कर रहा हूँ यहाँ अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। माशाल्लाह। कॉमन सेंस कैसी है? जी कॉमन सेंस का है। अच्छा जी। कॉमन सेंस कैसी है? जहानत कैसी है? बस यार इतना तेज़ नहीं है, मतलब गुजारा है। गुजारा है यानी कि कभी रक्शे पे बिठा दिया और कभी बस पे। गुजारा है यानी कि इतनी तेज नहीं चलती। तेज़ नहीं चलता है, बस स्लो है। इंटेलिजेंस वजह? बस यार ब्रेन का जो एक पार्ट है सेरेब्रम्स, वो हमारा इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, बस वो स्लो काम कर रही है। जी चले, आपने बताना है कि साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके दांत किस रंग के होंगे? क्या साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ दांत कितना किस रंग के होंगे, किस कलर के होंगे? आई थिंक ब्लैक कलर का, क्योंकि वहाँ में जो ब्लैक कलर का लोग है वो बहुत ज़्यादा है। ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक नहीं होगा, बस यार कलर चेंज करे दांतों का। कलर जीन के ज़रा चेंज होगा, लेकिन बाकी आइडिया नहीं है यार। कोई तुक्का मारे। ब्लैक नहीं है, ब्लैक कोई और। आई थिंक फिर वाइट होगा। नहीं, वाइट भी नहीं है। वाइट भी साउथ अफ्रीका का ना। साउथ अफ्रीका में आपको पता है 2 तरह लोग हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है ज़्यादा। आपने कभी ब्लैक दांत देखे किसी के? जी ब्लैक दांत देखे किसी के? ब्लैक बस उसकी फादर से पता चलता है ना। नहीं, आपने कभी देखे है किसी के ब्लैक दांत? ब्लैक दांत तो अच्छा ब्लैक नहीं है यार, ब्लैक तो नहीं। आई थिंक एमी आपने फिर उस बेचारे पे इल्जाम लगा दिया कि उसके ब्लैक दांत। नहीं यार, ब्लैक तो नहीं होगा। आई थिंक या वाइट होगा या या कलर होगा। कौन सा? मल्टी कलर, पर्पल, पिंक, ग्रीन। आई थिंक पर्पल होगा। पर्पल भी नहीं है यार, फिर रीजन नहीं है हमारे पास। तो क्या मारे, किस रंग के हो सकते? बस यार मैंने आपको बताया था पर्पल होगा। आई थिंक चले, आपके ख्याल से पर्पल होंगे। अच्छा, कितनी देर होगी आपको लॉ? आई थिंक यहाँ पर 8 मंथ होगा मेरा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपका खुशी में उछलने का दिल किया हो? खुशी में झूमे, उछले? नहीं यार, बहुत ज़्यादा खुश हुए पर्सनली? नहीं यार, इतना खुश तो मैं नहीं हुआ है। कभी इतना खुश नहीं हुए? इतना ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई यहाँ पर लाहौर में। कभी नहीं उछले? नहीं यार, बस वैसा मैं नॉर्मल हालात में रहता हूँ ज़्यादातर। चले, मैंने बस ये कंफर्म करना था कि आपने डड्डू शवारमा खाया है? डड्डू शुरमा? मेंढक वाला? नहीं यार, ये नहीं खाया। क्योंकि असरात उसके ये होते हैं कि वो बंदा उछलने लग जाता है उससे खा के। नहीं यार, बस वैसा शुरमा खाया है, लेकिन डड्डू वाले पता नहीं ये क्या। नहीं, आपको कैसे पता कि आपने जो खाया उसमें डड्डू नहीं था? नहीं यार, डड्डू है क्या? मेंढक, फ्रॉग? नहीं यार, ये नहीं खाया। नहीं खाया। गधे का गोश्त खाया? गधे का? नहीं। यार आपने लाहौर में फिर खाया? बस गोश्त खाया था, लेकिन गधे का नहीं। अगर होटल वालों ने पकाए तो फिर पता नहीं। फिर खाना पड़ा? हाँ, फिर खाना कुछ भी खिला दिया? फिर क्या कहूँगा यार आपको। आप लाइफ में बड़े गुमसुम हैं, कहीं पे गुम है। मैं क्या सोच रहे हैं? मैं ज़्यादातर बस दुखी हो, इसलिए ज़्यादातर सोच रही हो। क्या सोच रहे हो? बस यार लैला के बारे में ज़्यादातर। लैला कौन? हाँ, लैला बस KPK में है। शादी होगी? शादी नहीं होगी, अब इंशाल्लाह होगा। अब इंशाल्लाह होगा। चले, अल्लाह पाक मुबारक करे। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल, टंग ट्विस्टर है, आपने तेज तेज बोलना है। अब्दुल गोल गफंगम। अब्दुल गोल पगमगन। अब्दुल गोल गफंगम। अब्दुल गोल गफंगम। अब्दुल गोल गफंगम। अब्दुल गोल गफंगम। गफंगम नहीं, गफंगम।
Abdul Gol Gafangam, Abdul Gol Gafangam, Abdul Gol Gafangam, गफंगम 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 Abdul Gol Gafangam, Abdul Gol Gafangam, Abdul Gol Gafangam, गफंगनी अब्दुल गोल गफंगम. Abdul Gol Gafangam, Abdul Gol Gafangam, Abdul Gol Gafangam. यार आप तो केपी कैसे हो, हमने केपी के वाला टंग ट्विस्टर रखा, आपको वो भी नहीं आ रहा. अब्दुल गोल गफंगम. Abdul Gol Gafangam, 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 Abdul. वेरी गुड. अब आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़. तेज तेज. कच्चा पकड़ क्या? कच्चा पापड़ पक्का पापड़. पापड़ कब आता है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़ पक 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 नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. तेज तेज. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. ये नहीं हुआ. नहीं, ट्राई करें, हो जाएगा. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. 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 क्या नाम? अब्दुल्ला. अब्दुल्ला लाइफ में क्या करते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ. 10th क्लास में है. कोरोना पे उम्मीद है पास होने की कि अपनी मेहनत कर? नहीं, अपनी भी मेहनत है इसमें. क्या मेहनत है अपनी? रात को दुआ करके सोते हैं कि सुबह से फिर से लॉकडाउन लग. नहीं, ये उम्मीद तो नहीं करते क्योंकि आगे हमारे पास टाइम नहीं है. टाइम थोड़ा ही है 10th के पेपर में, तो इसलिए बस कुछ पढ़ लेते हैं. उसके बाद टाइम थोड़ा, क्या कहीं जाना है उसके बाद? नहीं, मेरा मतलब है कि पेपरों में टाइम थोड़ा ना, इसलिए. कॉमन सेंस कैसी है आपका? जहानत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. चले. एक बच्चा साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, पैदा हुआ है. उसके दांत किस कलर के होंगे? वाइट कलर के ही होते हैं. नहीं, उसके दांत वाइट कलर के. दिमाग लड़ाएं. साउथ अफ्रीका में पता ना, उधर वो ब्लैक लोग होते हैं, कैसे होंगे दांत? वाइट कलर के ही होंगे. मैंने कहा वाइट नहीं होते, कुछ और सोचें. किस कलर के होते? ये येलो कलर के होंगे बस. येलो भी नहीं है. मुझे नहीं पता, आप बता दें. नहीं पता, चले आप शो देखिएगा, एंड में पता चल जाएगा. अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बहुत खुश हो और आपका उछलने का दिल किया हो कि मैं उछलूं, जंप करूं, बाइक पे जंप करूं या इधर उधर उछलूं, कूदूं, नाचूं? जब मेरे भाई ने मुझे बाइक लेके दिया तब किया था दिल. चले, मुझे बस ये कंफर्म करना था कि आपने मेंढक वाला शवारमा खाया? कौन सा? मेंढक वाला लड्डू शवारमा. तकरीबन अभी महीना हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मैं शवारमा खाया ही नहीं है. नहीं, वो आप में ऐसी खसूसियात पाई जा रही हैं. ये हमें अलामत बताई गई थी कि जिसका खुशी में उछलने का दिल करता हो. आपको पता है ना, फ्रॉग उछलता है, कूदता है. बस मैं वही कंफर्म करना था कि आपने वो खाया हुआ है. नहीं, मैंने नहीं खाया. नहीं, आपने खाया है. नहीं, मैं शवारमा कभी खाया ही नहीं है यहाँ से. नहीं, किसी और चीज़ में खा लिया होगा आपको पता नहीं चला. पता नहीं, फिर शायद खा लिया होगा शायद. अच्छा, आपको पता ही नहीं आपने क्या खा लिया. मैंने आपको बता दिया, देख लें कि आपने मेंढक खाया होगा. अब उन्होंने बनाया होता है चिकन, हमें तो नहीं पता चलता क्या है इसमें क्या नहीं. नहीं, आप फ्रॉग को चिकन थोड़ी बोल सकते हैं. कोई पता नहीं. चले, एक टंग ट्विस्टर है, आपने तेज बोलना है. अब्दुल गोल का फंगम. जी? अब्दुल गोल का फंगम. अब्दुल गोल का फंगम. तेज बोलना. 10 गोल का फंगम. अब्दुल गोल का फंगम. अब्दुल गोल का फंगम. अब्दुल गोल का फंगम. हंस कर रहे हैं. अब्दुल गोल का फंगम. सीरियस हो गए. अब्दुल गोल का फंगम. अब्दुल गोल. क्या नाम? मोहम्मद फैसल. क्या करते हैं लाइफ? मैं क्या करते हैं लाइफ? मैं बस आवारागर्दी करता हूँ. आवारागर्दी करते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं. उसके अलावा खाते पीते नहीं है? नहीं, बस वो तो पार्ट टाइम. अच्छा, पार्ट टाइम खा पी लेते हैं और सारा दिन घूमते फिरते हैं, ठीक है. सोते नहीं? वो भी पार्ट टाइम. नहीं, सारी पार्ट टाइम में चीज़ें आती हैं. अच्छा, पार्ट टाइम के लिए आपने सोना और खाना रखा है और आवारागर्दी आपका मेन है. मेन फोकस आवारागर्दी है, ठीक है. जी. अच्छा, आपकी कॉमन सेंस कैसे? कॉमन सेंस बस गुजारे के लिए थोड़ी बहुत. गुजारा मतलब यानी कि आवारा होगी वो भी? हाँ, बस वो आवारागर्दी की तरह आवारा उड़ गई. पता नहीं कहाँ गुम गई, ख्वाबों ख्यालों में गुम. जी. अच्छा, साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके दांत किस कलर के हो? दांत उसके वाइट कलर. उसके दांत होंगे ही नहीं.
वेरी गुड, दांत नहीं होंगे। अच्छा, जब आप खुश होते हैं आपका उछलने कूदने का दिल करता है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। कभी उछले हो बेड पे, कभी जंप किया हो, या कभी बहुत ज़्यादा कोई खुशी की खबर मिली हो, आपका दिल क्या हो कि मैं जंप लगाऊं? नहीं, खुशी में रोने का दिल करता रोने का दिल करता है? है, बस नेचुरल है। नेचुरल क्या, किसी की याद आती है? हाँ, बस खुशी में किसी की याद आती है ना, किसी को खुशी में साथ होना चाहिए कोई। फॉर एग्जाम्पल कौन? एग्जाम्पल कुछ बातें बताने वाली नहीं ना होती, किसी को याद। अच्छा, कुछ राज बताने वाले नहीं होते, ठीक है। सिंगल है कि नहीं यार, ये हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया आपने। सिंगल है ज़ाहिर है, सिंगल है यार। मर्जी से सिंगल है, कोई मुंह नहीं लगाता? क्या? मर्जी से सिंगल है, कोई मुंह नहीं लगाता? मुंह नहीं लगाता कोई, वजह? बस मुंह लगाने के काबिल नहीं? शायद ये भी हो सकता है। क्या आपके घर वाले आपको बर्दाश्त कर लेते? हाँ, घर वाले कर ही लेते हैं यार, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप आवारा, मेरे ख्याल से तो और कहते होंगे पार्ट टाइम जब आप सोने जाते हैं वो आपको कहते होंगे चल जा, किधर आ गया? हम हॉस्टल रहते हैं ना, इसलिए वो दूर भेज दिया उन्होंने। ओ, यानी कि मेरा अंदाजा सही निकला, उन्होंने घर से निकाला? हाँ, घर से भेज दिया। ये बात ही असल। जी जी। आपको घर वाले नहीं मुंह लगाते, बाहर किसने? हाँ, ये भी है वैसे। चल, एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है, आपने तेज तेज बोलना है। अब्दुल गोल का फंगम। क्या क्या बोलना है? अब्दुल गोल का फंगम। अब्दुल गोल का फंगल। अब्दुल गोल कितनी दफ़ा बोलना है? 10 दफा। अब्दुल गोल का फंगल, अब्दुल गोल का फंगल, अब्दुल गोल का फंगम, अब्दुल गोल का फंपप का फंगम, अब्दुल गोल का फंपप का फंगम। नहीं होता यार, ट्राई करें, हो जाता है। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो जाता है। अब्दुल गोल का फंपप, अब्दुल गोल का फंगम। दोबारा बताएं। अब्दुल गोल का फंगम, अब्दुल गोल का फंपप का फंगम, का फंगम, अब्दुल गोल का फंपम, अब्दुल गोल का फंगम, अब्दुल गोल का फंगम, अब्दुल गोल का फंगम। नहीं होता यार, बस। क्या नाम? अली रज़ा। लाइफ में क्या करते हैं? भाई कुछ नहीं, बस पार्ट टाइम जॉब चल रही है, बंदा घूम फिर लेता है, चलें इधर उधर, तो कुछ नहीं। और पार्ट टाइम क्या जॉब करते हैं? पार्ट टाइम पढ़ना ही है और आवारा कर दी है। चले, यानी कि आप लोग फ्रेंड्स हैं मेरे ख्याल से। सेम। मर्जी से सिंगल हैं आपके, कोई मुंह नहीं लगाता? मर्जी से सिंगल है। मर्जी क्या, वजह? तो थोड़ा बंदा डबल होना चाहिए ना, कंबल में होता है तो बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सर्दियों में डबल होना चाहिए। कॉमन सेंस कैसी आप? नॉर्मल। हाँ। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि एक लड़का अंधा है और एक बहरा है और एक लंगड़ा है, ठीक है? तीनों दोस्त हैं, उनको आटा पिसवाने जाना है, कौन जाएगा? बहरा जाएगा। नहीं। बहरा जाएगा। कैसे? क्योंकि वो आटा लेके जाएगा, क्योंकि वो बोल भी सकता है ना। वो अगर पूछे कि कितने किलो, क्या पूछे वो? कितने किलो पिसवाना है? कौन, बहरा पूछे? आटा कितने किलो पिसवाना? वो मतलब उससे वजन करवा लेंगे ना, वो रख देगा उस पर। बहरा नहीं जाएगा। अच्छा, अगर अंधा चला जाए? अंधा कैसे जाएगा? अकेला कैसे जाएगा? अच्छा, फिर उनके घर से शॉप बहुत दूर है, अंधा कैसे जाएगा? अच्छा, फिर तीसरा कर लें। लंगड़ा? हाँ। लंगड़े से वजन नहीं उठाया जाता। फिर कोई नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा। कॉमन सेंस हमें बिल्कुल भी नहीं है। असल में मैंने पूछा था सवाल कि आटा पिसवाने कौन जाएगा, ना कि मेरा सवाल था कि गंदम पिसवाने। आटा कौन पिसवाता है? आटा तो पहले ही पिसा हुआ। हाँ, सॉरी, मैंने सवाल समझा नहीं। चले, एक टंग ट्विस्टर है, आपने तेज तेज बोलना है। अब्दुल गोल का फंगम। अब्दुल गोल का फंगम, 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 अब्दुल गोल का फंगम। वेरी गुड। अब बोलना है कच्चा पापड़ पका पापड़। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ नहीं, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, पापड़ नहीं पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, पावर नहीं पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा फिर पावर होगी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पापड़ नहीं है वो। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़। फिर आपकी वो पावर नहीं होता। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं?
ठीक ठाक। क्या नाम? मेरा नाम मशाल खान। लाइफ में क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो बिज़नेस स्टूडेंट हूँ, हाँ पढ़ रहा हूँ, अभी BBA कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। बिल्कुल। फ्यूचर में क्या बनने का प्लान? फ्यूचर में भी बिज़नेस मैन बनने का इरादा है, क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ कर रहा हूँ। शादी नहीं करते? शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस्लाम में 4 की इजाज़त है, एक तो कर सकते हैं। क्या ख्याल है? एक करना चाहेंगे? नहीं एक क्यों, मतलब जब चांस मिलेगा 4 तक इंशाल्लाह पहुंचा देंगे, वैसे भी खान भाई हैं। चले माशाल्लाह। अच्छा बताएं, अगर साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत किस रंग के होंगे? बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत तो होते ही नहीं है, तो रंग कौन सा होगा? वेरी गुड, कॉमन सेंस ठीक है। अच्छा जब आप खुश होते हैं आपका उछलने का दिल करता है? नहीं यार, कभी नहीं किया, मतलब हाँ इंसान जाहिर सी बात है। नहीं, खुशी में कभी बेड पे उछले और कभी क्या नाम लेते हैं दिल किया हो कि मैं जंप्स लगाऊं? जब फैमिली के साथ होते हैं तो रिलैक्स होते हैं, हाँ जब दोस्त हो तो फिर ये है हाथ पाँव चल जाते हैं कभी कभार। यानी कि आपने भी डड्डू शवारमा खाया हुआ? नहीं यार, डड्डू शवारमा क्या हो गया यार? नहीं, मुझे यही कंफर्म करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ हम खाएं उसके असरात बॉडी पे पड़ते हैं, मैंने बस यही कंफर्म करना था। नहीं यार, डड्डू शवारमा कौन कहेगा यार? आपने खाया कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। पता कोई नहीं कि खिला दिया हो, पाकिस्तानी अवाम का क्या पता चलता? लाहौर है, इन चीज़ों से मशहूर है लाहौर, तो आप देखते हैं, पता नहीं। बस कंफर्म करना था कि आपने खाया होगा। नहीं यार, कभी नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल तो नहीं खाया। अल्लाह करे। आप में ऐसी खुसूसियात पाई जा रही हैं, आपने लगता है खाया। यार मुझसे ज़्यादा तो आप में पाई जा रही है। चले ठीक है, हो सकता है मैंने भी खाया हो। मैंने तो नहीं खाया, मैं तो क्या कहते हैं बचपन से इसी तरह हूँ। बाकी ये थोड़ी ना है कि अभी चेंज हुआ हूँ। हाँ। एक टंग ट्विस्टर है, आपने तेज बोलना है, अब्दुल गोल गफंगम। 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 तेज से ज़्यादा तेज बोला नहीं जा रहा ना, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं बोला जा रहा। टंग ट्विस्टर इसी को तो कहते हैं। क्या नहीं बोला जा रहा, क्या करूँ आप बताएं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? एहतिशाम हुसैन। लाइफ में क्या करते हैं? लाइफ में अभी तो सॉफ्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा यही समझ लें जलील हो रहे हैं अभी लाइफ में अपनी। बचपन से जलील हो रहे हैं? क्या जलील होने का शौक अभी पड़ा? नहीं, बचपन से तो नहीं, जब से कॉलेज से निकले हैं और यूनिवर्सिटी की लाइफ में आए तब से जलील हो रहे हैं। कॉलेज से निकाले गए? नहीं, कॉलेज से निकाले नहीं गए, कॉलेज से खुद निकले हैं। तो खुद कैसे निकले हैं? वो उन्होंने कहा कि धक्के मार के निकाल दो, आपने कहा नहीं हम खुद ही अपने आप को धक्के मार रहे। नहीं, इंटर कंप्लीट हो गया तो फिर निकलना ही था, जाहिर बात। अब कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी है नहीं, तो इसीलिए बस इधर लाहौर का चस्का था, लाहौर आए हैं तो आप देखें आगे जलील हो रहे हैं बहुत। लाहौर आगे क्या क्या देखा? लाहौर आके यही देखा है कि लाहौर में बेहयाई बहुत ज़्यादा है, और लाहौर में ये है कि पुंडी वगैरह कर लो बस, और तो कुछ नहीं है। एक टाउन का चक्कर लगा लो, आते जाते जो बच्चियाँ देखनी है देख लो बस। वैसे एक मज़े की बात यह कि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इस टाउन में ज़्यादा लड़की हैं। नहीं, यानी कि आप लाइफ में लड़कियाँ देखने आए? नहीं, लड़कियाँ तो नहीं देखने आए हैं, अगर लड़कियाँ देखने आए होते तो आज अकेले ना होते। मर्जी से सिंगल, कोई मुँह नहीं लगा? नहीं, अभी है ही सिंगल है, दुआ करें कोई। नहीं, कोई मुँह नहीं लगाता कि मर्जी से? ये भी बाप की बात ठीक है, कोई मुँह ही नहीं लगाती, मर्जी से सिंगल नहीं है। किसका दिल करता है कि मैं सिंगल फिरूं? कोई मुँह ही नहीं लगाती। वजह क्या? वजह बस ये ना ही पूछे, गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, बस क्या करें, ड्रेसिंग अच्छी नहीं है। चलें ठीक है। अच्छा, एक कॉमन सेंस का सवाल है कि साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत किस रंग के? ओ भाई, जाहिर सी बात है उसके दांत वाइट ही होंगे, लेकिन उसका फेस उसका काला होगा। नहीं, उसके दांत वाइट नहीं होते, ग्रीन होते हैं फिर। नहीं, तो फिर क्या दांत भी आपका मतलब है काले ही होंगे? नहीं, ये तो आपसे मैंने सवाल किया ना, आप मुझसे सवाल ना करें, आप जवाब दें। मुझे तो यही पता है कि वाइट होते हैं, इसके अलावा तो मुझे नहीं आइडिया। नहीं, वो साउथ अफ्रीका का बच्चा उधर पैदा हुआ। अच्छा, अब मैं ऐसा करूँगा, एक साउथ अफ्रीकन से शादी करूँगा और हमारा बच्चा होगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसके दांत कैसे होते हैं। अगर आपको आपके बच्चे के दांत नजर आए ना पैदा होते साथ, तो मुझे जरूर बताइए। नहीं, वो देखें अभी थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर मैं आपको बताऊँगा उसके दांत कैसे होते हैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि उधर पैदा हुआ है,
اور اس کے دانت کس رنگ کے ہوں گے؟ پیدا ہوتے بچے کے دانت نہیں ہوتے. Bhai, you are so funny. So funny. اچھا آپ جب خوش ہوتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں چھلانگے لگاؤں بیڈ سے یا کہیں اچھلنے کا دل کرتا ہوں؟ نہیں آپ بائک کی بات کریں, میرا تو دل کرتا میں ہاسٹل کی 3ری منزل سے نیچے چھلانگ لگاؤں. یعنی کہ کنفرم ہو گیا آپ نے ڈڈو شوارما کھایا ہوگا. انہیں ڈڈو پتہ نہیں لاہور میں آگے کیا کیا کھا لیا, ڈڈو کیا اور گدا کیا پتہ نہیں, اب ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے کیا کیا کھا لیا ہے. نہیں یعنی کہ آپ خوشی میں آپ کے تاثرات کچھ ایسے ہوتے ہیں مینڈک جیسے, تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ آپ نے مینڈک شوارما کھایا ہوا ہے. شاید ایک کیا پتہ نہیں کتنے مینڈک شوارمے کھا لیے ہیں, وہ بھی یہ ٹیسٹ پوائنٹ والوں کے. اس کے علاوہ تو کہیں اور زیادہ جاتے نہیں, ہاسٹل سے نکلتے ہیں ٹیسٹ پوائنٹ والوں کے پاس ہی جاتے ہیں. اب ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کے پاس گدے کا گوشت کھایا. اللہ جاندا بھائی, لاہور آئے ہیں اتنے اگے تو گجرات سی سنتے سی کہ لاہور دے وچ گدا بڑا کھواندے ہوں جدوں میں لاہور آئے ہیں سمجھ نہیں, ہوں گدے کھانے پے کہ چکن کھانے پے. نہیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹیسٹ وچ مایونیز کیچپ وغیرہ سب کوئی لا دیں, کوئی سمجھ نہیں ہوتی, کھان لگا کوئی پتہ نہیں لگتا. گدا ہے چکن ہے جو لبے کھائی جو. یعنی کہ آپ کو کچرا بھی اٹھا کے دے دیا جائے آپ کھا لیں. اللہ معافی دے, ہوں ایڈا بھی تسی نہ نہیں آپ کے خیال سے کہ گدا اور مینڈک کچرے سے بہتر ہے؟ نہیں دونوں ہی نہیں. یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کچرے میں آپ کو مایو کیچپ لگا کے دے دی جائے تو آپ کھا لیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچرا ہے مینڈک ہے گدا ہے. نہیں اتنی پہچان تو کر لیتے ہیں, اب اتنا بھی نہیں کہ کچرا. نہیں آپ اپنی زبان سے پھر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ گدا مینڈک کیا کھا لیا پتہ نہیں چلا, اور ابھی کچرے کی بات ہے یا آپ نے ساتھ ہی. اور لاہوری اسٹائل میں دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا دیا گیا اور کیا ہمیں کھلایا گیا. یعنی کہ لاہوری اسٹائل میں آپ کو کچھ بھی کھلا دیا جائے آپ بآسانی کھا لیں. اور کھا لیں گے, اب جدھر اتنا کچھ کھا لیا ادھر یہ بھی کھا لیں. کوئی جہاں ڈڈو شوارما کھا لیا, جہاں گدے کا گوشت کھا لیا, وہاں یہ بھی کھا لیں. اور سب کچھ کھا لیں گے بھائی, کچھ لبے صحیح. یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی چلے گا. کچھ بھی ہاں چلے گا. چلے ایک چھوٹا سا ٹنگ ٹوسٹر ہے, آپ نے اب تیز بولنا عبد الگول کا فنگم. کیا عبد الگول کا فنگم. عبد الگول کا فنگم. تیز تو نہیں بولا جائے گا, ٹرائی کریں. عبد الگول کا فنگم. عبد الگول کا فنگم نہیں عبد الگول کا فنگم. 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 اب آپ جان بوجھ کے مسٹیک نکال رہے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں تو ٹھیک بول رہا ہوں. عبد الگول کا فنگم. 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 ویری گڈ. اب بولیں کچا پاپڑ پکا پاپڑ. 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 یہ آپ کو اتنا سرور کیوں آ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ ڈانس کرنا اسٹارٹ کر دیں. ہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہے, کر بھی سکتے. یہ ایک بیٹ بنا رہے ہیں آپ. ہاں شاید. چلیں ٹھیک ہے, لائف میں انجوائے کریں اور اسی طرح ہنستے رہیں. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی تو ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے لوگوں سے سوال کیے, اس کے کھٹے میٹھے جوابات تھے. پہلا ہمارا سوال تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں بچہ پیدا ہوا, اس کے دانت کس رنگ کے ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے دانت ہوتے ہی نہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور باقی ہمارے سوال جو سے ٹنگ ٹوسٹر وغیرہ تھے, لوگوں نے اس کے بہت فنی جوابات دیے. اور اسی طرح ہم آپ کے لیے روز آتے رہیں گے نئے پروگرامز لیتے ہوئے. دیکھتے رہیے تم نیوز. اللہ حافظ. یہ انسان بہت بے وفا ہے. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ اسکیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ, کبھی کباب رول, اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار, پھر بس زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ, لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کرور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے,
सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। गुजरे कल को छोड़ दे, बुरे पल का रास्ता मोड़ दे। जो लाइफ है वो आज है और आज ही तेरे पास है। तू जब भी टेंशन दे कोई पल उसे रोको और तू यही बोल, I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. सन्नाटे के तू शोर को सुन, है उसमें भी फील गुड की धुन। माना है टाइम मुश्किल मगर रुकता नहीं फिर भी सफर। जितने मिसहैप्स हो वो नेक्स्ट स्टेप्स हो। टेंशन को सीरियस मत ले, आने दे और जाने दे। I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good. I'm feeling good, I'm feeling good. जो KFC खाते हैं अपने हर पल की खुशी मनाते हैं, क्योंकि इसके 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पर रियल चिकन का हर बाइट करे आपको एक्साइट। KFC, feel good. ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग स्केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर बस जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। पता है क्यों? Why I believe gaming is magical? लोग जो भी समझे, यहाँ सब रियल है। हाँ, जिन कैरेक्टर्स के साथ हम खेलते हैं वो डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप रियल है। हमारे एडवेंचर्स रियल ना हो शायद, पर एक्साइटमेंट वो डेफिनेटली रियल है। यस, क्योंकि अगर मैं फील कर सकती हूँ तो फिर ये रियल ही हुआ ना। और यही तो है रियल मैजिक। टायर भी चेंज करूंगी, किक बॉक्सिंग भी करूंगी, ड्रिल भी चलाऊंगी, इलेक्शन भी जीतूंगी, बाइक भी चलाऊंगी, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। मैकडॉनल्ड्स रैप। वाह, आपका रैप तो वायरल था। हमें भी सिखाए ना। तुमसे कहाँ होगा, ये हम प्रोस का गेम है। देखा रैप, देख भी जाओ, खा भी जाओ। Enjoy McDonald's Sunday Wrap Meal in just ₹400. चल मैकडॉनल्ड ऐप खोल और ज़ल्मी रैप मील ऑर्डर कर मेरे लिए, जल्दी कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान मदनी प्रोग्राम गुलहायनात के साथ आपकी खिदमत में तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारा ये अमल अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये गुलहाय अकीदत पेश करना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इसको कबूल फरमाए। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सारा कुरान ही हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात की सूरत में पेश किया। जिब्रील
लेके आते रहे वही। हर अल्फाज में कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल, इन्ना आतैना कल कौसर। इंतहा कर दी मोहब्बत की, फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या महबूब आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हर नबी से बात की या मूसा या ईसा नाम लेके, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु की बारी आई, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने महबूब से मुखातिब हुए तो नाम नहीं लिया। अलकाबाद से यासीन, ताहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह का अदब, मोहब्बत अल्लाह की ज़ात हमें सिखा रही है। और फिर अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु पर दुरूद पाक पढ़ते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, आप भी हजूर सल्लल्लाहु पे दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी भेजो। तो इसी सिलसिले में हम कुरान और हदीस को साथ लेंगे इंशाल्लाह। और हमारा प्रोग्राम जो है गुलहाए नात है, तो हमारे साथ बहुत खूबसूरत सना खान, मेहमान सना खान हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं इनका तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, सना खान मुस्तफ़ा बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, हाफिज़ अवैस सियालवी साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत आसन पढ़ते हैं, हाफिज़ कासिम नक्शबंदी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, नात का सिलसिला जो है ये आज से नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है जिन्होंने ये नात खानी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये नात खानी, एक तो मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नात खानी ये सारा कुरान ही हुजूर की नात है। अलहम्द से लेके वन्नास तक ये हुजूर की नात है। और नात शरीफ का अमल ये नया नहीं, नात शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ने खुद सुनी। सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में नात पढ़ते, हुजूर की आले बैत ने, हुजूर के असहाबा इकराम ने, सब ने हुजूर की बारगाह में नात पढ़ी और ये मकबूल अमल है। और फिर हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको तो इस चीज़ का आपके सर पे सिर है नात खानी का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से लेके अब तक हर बंदा कुछ नहीं तो इस चीज़ से वाकिफ़ है कि वह अहसन मिनका लम तरका तो आईन। हुजूर सल्लल्लाहु के सामने बैठ के हज़रत हसन बिन साबित नात पढ़ रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरी आँख ने आप जैसा कोई हसीन देखा ही नहीं। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ, मेरी आँख इतना हसीन कैसे देखती। आका जी आपको तो किसी, आप जैसा तो किसी माँ ने कोई जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन, या रसूलल्लाह मेरे प्यारे आका, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, और आपको ऐसा बनाया जैसा आपने खुद चाहा। ये हजूर सल्लल्लाहु की मौजूदगी में, खुलफाए राशिदीन की मौजूदगी में, सहाबा किराम की मौजूदगी में हज़रत हसन नात पढ़ रहे हैं। ये मेयार है नात का। और हुजूर सल्लल्लाहु अपनी नात खुद सुन के खुश हो रहे हैं। और फिर आपने तोहफे में काली कमली अता की, बहुत से इनामात से नवाजा। तो इसी सिलसिले को हम जारी व सारी रखेंगे। तो चलते हैं अपने जो हमारे मेहमान हैं, हमारे पर तशरीफ़ लाए, हाफिज़ अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब खैरियत से हैं? सी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत जनाब खुशामदीद अपने प्रोग्राम गुलहाए अकीदत में आप हमारे लिए आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए। तो माशाल्लाह कब से नात खानी का सिलसिला है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही नात पढ़ता हूँ और मेरे घर वालों की बड़ी इसमें मेहनत है माशाल्लाह। क्योंकि मैं जो भी नात याद करता हूँ पहले घर में पढ़ के सुनाता हूँ जी, और फिर किसी महफिल में। तो घर में सबसे ज़्यादा अहमियत इस हवाले से आपको कौन देता है? जी मेरी अम्मी और मेरे अब्बू दोनों ही माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, जब आप नात शरीफ पढ़ते हैं फिर सुर लय, ज़ाहिर बात है हर चीज़ को देखी जाती है। जी जी। तो क्या वो इस चीज़ को समझते हैं? जी बिल्कुल, वो समझते हैं, फिर वो पास करते हैं, तो फिर मैं आगे किसी को सुनाने के। माशाल्लाह। तो कौन सा कलाम हमें आप सुना रहे हैं? जी मैं आज हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कलाम है ज़िया साहब का लिखा हुआ। जी जी, रफ़ीक ज़िया साहब। जी जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए।
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ. اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. تو مر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا. اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتر سے
جڑی میری ہے آس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ان کے قدموں سے جو دور ہوا مر جاؤں گا. جی واہ واہ واہ. ان کے قدموں سے جو دور ہوا کیونکہ ان سے دوری ہے اندھیرا قرب ان کا روشنی. واہ. ان سے دوری ہے اندھیرا قرب ان کا روشنی. کیوں جائیں تاریکیوں میں یہ اجالا چھوڑ کر. واہ واہ. مولانا حسن رضا خان صاحب فرما رہے ہیں کہ واپسی کا دے رہا ہے مشورہ پاس ادب. واپسی کا دے رہا ہے مشورہ پاس ادب. عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر. اور بہت ہی خوبصورت. پھر آپ نے جو وہ شعر پڑھا پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے قبر میں حشر میں دنیا میں پل صراط پہ اگر ہمارے لیے ایک ہی نسبت ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے شک اگر ہمیں دنیا میں بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی اتنی برکتیں ہیں کہ ہمارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہی کام آنا. حشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جب حضور کا لفظ حضور کو پکارتے یا نبی کہتے ہوئے جب پل صراط سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. بے خوف و خطر ہم گزریں گے. بے شک. لوگ کہتے ہیں تیرا اور لوگ کہیں تیرا. کیا ہے وہ آپ نے شعر پڑھا؟ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. کیوں لوگ تیرا کہیں گے؟ جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں. یا رسول اللہ جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں. جو دیکھے مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانہ. اور جو آپ نے یہ شعر پڑھا بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. یہاں پہ مجھے اہل بیت کی نسبت سے اور یہ جو اگلا انہوں نے شاید رفیق زیاد صاحب نے بھی اسی واقعے کو سامنے رکھ کے یہ لکھا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ ہمارے باپ کے غلام. تو آپ حکومت کے اس وقت آپ وزیر ہیں بادشاہ ہیں. تو جب آپ سے فرمایا گیا تو آپ بڑے غصے سے حضرت عبداللہ بن عمر گھر گئے. جا کے فرمایا اے ابا جان یہ حسنین کریمین تو میرے جتنے ہیں اور یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ. تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی. تو فرمایا اچھا انہوں نے ایسا کہا ہے چلو مجھے ساتھ لے کے چلو. اور ساتھ لے کے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا آپ آئے. حسنین کریمین نے سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسے کہا تھا؟ میرے بیٹے کو کہا کہ ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ. تو آپ نے فرمایا جی ہم نے کہا. تو آپ کہنے لگے یہ مجھے لکھتے کہ آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ اور کچھ نہیں. اور جب کل عمر اپنی قبر میں جائے تو یہ رکا یہ سند غلامی کی سرٹیفکیٹ پنجتن پاک کی غلامی کا میرے ساتھ دفنا دیجیے گا. بہرحال سلسلہ چلتا رہے گا. نعت کے ساتھ یہ سلسلہ کار نعت خوانی سے ہر اشعار کے ساتھ ایک سلسلہ ایک جڑا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ واقعات کچھ احادیث قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت ثنا خان حافظ قاسم نقشبندی. جی السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ.
आप माशाल्लाह कब से नात खानी कर रहे हैं? तकरीबन बचपन से कर रहा हूँ। तो आप किस तरह तैयारी करते हैं नात की? 1 घंटा रोज़ाना रात को देता हूँ जी। तकरीबन, जब फ्री हो जाता हूँ तो फिर उसके बाद सही। रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा कभी सुन के कभी खुद पढ़ लिया या किसी उस्ताद को सुना दिया। माशाल्लाह। आपके उस्ताद कौन है? जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह। वो तो आपके हो गए ना रूहानी उस्ताद। नहीं जी, उनके पास जाता रहा हूँ। आप अच्छा आप उनसे ट्रेनिंग लेते रहे? ट्रेनिंग भी ली है माशाल्लाह। तो फिर हमें जनाब वो यादें ताज़ा कर दें उन्हीं की, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं के बेबुक तो बेमाया हूँ, मैं के बेबुक तो तेरी महफिल में चला और आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफिल में चला और चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजारा हूँ, जैसे एक उम्र गुजारा और तेरा पैकर है के एक
سبحان اللہ یا رسول اللہ جی جی کہ تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں. اور مقطع ہے جی بسم اللہ کہ یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری محفل سبحان اللہ میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں یا رسول اللہ میری اوقات ہی کیا ہے میں کون ہوں میں تو بہت گناہ گار ہوں بڑا خطا کار ہوں میں اور آپ کی محفل میں چلا آیا ہوں میرا تو وجود نہیں بے مایا ہوں میں کون ہوں مجھ میں میرا ہے ہی کیا اور آپ کی محفل میں چلا آیا ہوں اور آپ تو وراء الورا وراء الورا مجھ نے ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہید ہو جہاں وہ کہاں میں کہاں میں کون ہوں جو آپ کی محفل میں چلا آیا ہوں اور آج میں ہوں تیرا دہلیز نشین آج تو میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں آج تو میں عرش کا ہم پایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقام ہے بارگاہ مصطفیٰ کا دہلیز مصطفیٰ کا یہ مقام کہ شاعر کہہ رہا ہے میں بیٹھا حضور کے قدموں میں ہوں اور عرش کو محسوس کر رہا ہوں عرش کا ہم پایا ہوں یہ ہے محبت کی انتہا یہ ہے نعت خوانی اور تیرا پیکر ہے کہ ایک حالہ نور اللہ جالیوں سے تجھے دیکھ آیا ہوں اور پھر بڑی مزیدار بات کہہ دی کہ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں سبحان اللہ اب ادھر بندہ کیا بات کرے یہ اظہار محبت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کی بارگاہ سے واپسی کیا ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے میرا ایمان ہی مکمل نہیں میرے ایمان میں خامی ہے مجھ میں کمی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ سے واپس جا رہا ہوں
حضرات گرامی نعت خوانی کا معیار الحمدللہ ہم اس کو برقرار رکھیں. یہ نعت ہے. آج کل لوگ پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں, نعت کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں, کس طرح کا انہوں نے اسٹائل بنا لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات با ادب ہو کے اس ہستی کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کی, نعت سننے کی, نعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی آپ سے میں حافظ صاحب اگر سیدہ پاک کی شان میں یا اہل بیت کی بارگاہ میں اگر آپ 1-3 اشعار ہمیں سنا دیں. جی ضرور. یہ کلام لکھا ہوا ہے سائم صاحب کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل. جی بسم اللہ کیجیے گا. کرم کا مخزن سبحان اللہ. سخا کا مرکز اللہ 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 اللہ. عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو اور جنا کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا سبحان اللہ. اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی بے شک بے شک. کیونکہ قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا کرم کا مخزن فدا ہے سائم غلام ان پہ درود ان پہ سلام ان پہ فدا ہے سائم غلام ان پہ درود ان پہ سلام ان پہ ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا ماشاءاللہ. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. سیدہ پاک جب چلتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ رسول خدا چل رہے ہیں.
اللہ सैयदा पाक जब बोलती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे रसूल खुदा बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो उस हस्ती की बात हो रही है जो सैयदा खातून जन्नत है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार। सुभान इस घर की क्या बात करें, अल्लाह। क्या बात करें। कोई भी सवाली जो आया, जो कोई भी मांगने के लिए आया, वो कभी खाली नहीं गया। बीमारी के आलम में सैयदा पाक बीमार हैं तो तबीब ने कहा, मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाऊं कि तबीब ने कहा कि इनको अनार खिलाइए। हुजूर मौला कायनात गए हैं, एक ही अनार की गुंजाइश है, वो अनार लेके आ रहे हैं तो रास्ते में एक मुरीद उनका मानने वाला कहने लगा, या अली मैं बीमार हूँ तो मुझे तबीब ने कहा कि अनार खाओ, तो अनार आपके पास है। तो हुजूर मौला कायनात के दिल में ख्याल आया ये भी बीमार है, सैयदा पाक भी घर, उनके लिए भी तबीब ने कहा कि अनार ही देना है। तो आप वहीं पे बैठ के और देखें उस घर की करीमी देखें आप, अल्लाह। वहीं पे बैठ गए हैं, उसको साथ बिठाया है, आधा अनार काटा है और आधा खिला दिया है। और वो कह रहा कि हुजूर आधी बीमारी चली गई। फिर दूसरा हिस्सा जो था अनार का वो भी खिला दिया। अल्लाह। वो खिला के घर की तरफ आए हैं और आपके जो दरवाज़ा मुबारक था उसमें थोड़ा सा लकड़ियों में खला था। अब आप अंदर नहीं जा रहे, परेशान है कि मैं सैयदा को क्या जवाब दूंगा जाकर, मैं तो अनार लेने गया था उनके लिए। तो जो ही आपने सैयदा पाक की नज़र दरवाजे से पड़ी कि बाहर मेरे सरताज खड़े हैं, तो आपने आवाज़ दी, ए अली पाक अंदर आ जाइए। जब आपने उसको आधा अनार खिलाया था मेरी आधी बीमारी कट गई थी, जब आपने दूसरा हिस्सा भी खिलाया मेरी सारी बीमारी कट गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ये उस घर की करीमी है, बेशक ये अताएं हैं, ये खुद पास कुछ नहीं रखते, अता कर सखावत। सुभान अल्लाह। कायनात में इनसे बड़ा कोई सखी नहीं है। बेशक हयादार सखावत अगर किसी ने सीखनी है तो मेरे हजूर के घराने से सीखे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें सैयदा पाक की बाअदब तरीके से सना खानी करने की तौफीक अता फरमाए। हाफ़िज़ साहब, अगर आप भी कोई हुजूर अहले बैत के हवाले से कोई अगर कुछ चंद अशार पेश करना चाहें तो। मदीने से बुलावा रहा है, माशाअल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मुझसे पहले जा रहा है। अहले बैत के हवाले से ये चक्की सैयदा की चल रही है, बेशक ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, बिस्मिल्लाह। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों
سے لگ جا درے زہارا سے ہو کر آ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. اور بہت ہی کمال کا شعر ہے. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہی کے صدقہ ہر کوئی مانگتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مانگتا ہے. حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ڈال دے صدقہ نواسوں کا میری جھولی میں، تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا. تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. جب جنتوں کے سردار ہیں وہ، سمجھنے کی بات ہے. یہ شعر ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، ابد سے لے کے آخر تک جتنا جو کچھ ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ اسی در کا ہے. جنتیوں جو نوجوان جنتیوں کے سردار، ان کے بیٹے حضور علیہ السلام امام الانبیاء، حضور مولا کائنات ولیوں کے سردار، سیدہ پاک جنتی عورتوں کی سردار، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. ناظرین یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. صحابہ کرام نے، میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، صحابہ کرام نے بھی ان کے در کی غلامی کو تسلیم کیا. بے شک. کیوں؟ بیدم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی. اور میرا بھی دل چاہ رہا کہ آخر میں بھی پنجتن پاک کی بارگاہ میں کلام پیش کروں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سیدہ بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق
सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शायस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हका के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेर खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको जाते अली कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, इसी पंजतन की गुलामी में हमारा ज़रिया निजात है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें पंजतन की गुलामी में ही मौत नसीब फरमाए। जितनी ज़िंदगी है पंजतन पाक की गुलामी में, सहाबा किराम की गुलामी में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए प्रोग्राम गुल है अकीदत। आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान मदनी। अस्सलामु अलैकुम। McDonald's Real Crispy Chicken is here. Juicy, meaty, tender. खाएगा पाकिस्तान, मानेगा पाकिस्तान. McDonald's Real Crispy Chicken also in spicy. I'm loving it. क्रिकेट एक खेल नहीं, जुनून है जो हम पे तारी था। जब हमसे मुकाबला करने वाले चौके गिनते रह गए, जिन पे उठी थी उंगलियां वो बाजी जीत के ले गए। मैदान छोड़ने वालों से हम ऐसा लड़ गए कि अपने खेल से रैकेट्स ही बदल गए। तब ये जज्बा हर चीज पे भारी था। तब हर चेहरे, हर आंख, हर स्क्रीन पे ये जुनून तारी था, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ गेम ग्राउंड से ज्यादा दिल में रखा जाता है। ग्राउंड में तो सिर्फ 11 लोग उतरते हैं, पर इसमें खेलते 22 करोड़ हैं। वो हार नहीं जो 22 करोड़ का दिल जीत ले। खेल खेल में दिल जीतने वालों के नाम।
कैसा था जॉब का पहला दिन? पहला दिन आखिरी होने वाला है, देख। तैयार है ना? तैयार है ना? ये कहां से लाया है? तेरी दादी की बाइक है। आपकी डिलीवरी। बड़ा आदमी बन के मैं भूल मचा ना। कौन हो तुम लोग? माउंटेन ड्यू, यार है तो पार है। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन येलो लेबल टी का नया ब्लेंड लाया बेस्ट टेस्ट एवर जो जिंदगी जगा दे। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। लिप्टन बेस्ट टेस्ट एवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ादिरा में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम हमेशा इल्मी, रूहानी और अखलाकी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं। वो शख्सियत जिन्होंने अपने फैज़ से बाबा बुल्ले शाह को मुस्तफ़ीज़ फरमाया और उनको अपने फैज़ान से वली कामिल बनाया और वो शख्सियत जो किबला बाबा बुल्ले शाह के पीर व मुर्शिद हैं, उस्ताद हैं, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे और उनका नाम है हज़रत शाह इनायत क़ादरी शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी मजहबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद उस्मानुल मुबारक चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान जनाब शाह साहब। जनाब आपकी सेहत ठीक ठाक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। अच्छा किबला, पीर इनायत शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह
آپ بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد بھی ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ شاہ عنایت ان کے نام کے ساتھ شاہ لگتا ہے, تو یہ سید تھے یا ان کی ذات کچھ اور تھی؟ قبلہ شاہ جی خاندانی پس منظر جی بالکل. سید زین الرضا شاہ صاحب, اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے, آپ کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے, اور اس چینل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. حضرت آپ نے بڑا خوبصورت عنوان آج کی نشست کے لیے منتخب فرمایا ہے, حضرت شاہ عنایت قادری, کہ جن کا اصل نام جناب محمد عنایت اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ سید نہیں ہیں, شاہ نہیں ہیں, آپ کا نام اصل ہے عنایت اللہ, اور مشہور ہوئے ہیں شاہ عنایت کے نام سے, یعنی کہ شاہ کی عنایت, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت آپ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. شاہ عنایت, شاہ عنایت, سبحان اللہ. اضافت کے ساتھ آپ کا نام پڑھا جاتا ہے کہ آپ شاہ کی عنایت ہیں, اور آپ کا اصل جو نام ہے عنایت اللہ ہے, مشہور شاہ عنایت کے نام سے ہوئے, اور سید نہیں ہیں بلکہ آپ ارائیں قبیلے کے ساتھ اور ارائیں قوم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ ارائیں ذات رکھتے ہیں, اور اللہ کے ایک برگزیدہ ولی ہیں, کثیر الکرامات شخصیت ہیں. آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 1052 ہجری کے اندر تقریباً ہوئی, اور آپ کا پیشہ جو تھا وہ باغبان تھا شاہ جی. کھیتیاں آپ کی, بڑے لینڈ لورڈ آپ کے آباء و اجداد تھے, بڑے امیر رئیس کبیر قسم کے لوگ یہ تھے, اور پیشہ ان کا باغبانی تھا, کھیتی باڑی کرنا آپ کا کبھی یہ پیشہ تھا, اور پیشے کے ساتھ یہ باغبان تھے, اور قبیلے کے لحاظ سے ارائیں تھے. اور آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے. آپ آج سے تقریباً 293 سال قبل آپ کا وصال ہو چکا تھا, آج سے تقریباً 293 سال پہلے. آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین و فطین, بڑے سلجھی ہوئی شخصیت تھے. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم حفظ صرف اور صرف 5 سال کی عمر میں کر لیا تھا. اتنی چھوٹی عمر کے اندر قبلہ شاہ جی, صرف حضرت شاہ عنایت قادری نے ایک چھوٹی سی عمر میں 5 سال کی عمر میں حضرت شاہ عنایت نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا. اس میں والدین کا بھی عمل دخل تھا؟ بالکل. آپ کے والد محترم بڑے پکے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے, امام مسجد بھی رہے, اور اپنے علاقے کے اندر چونکہ قصور کے بیسیکلی رہنے والے ہیں, قصور کے اندر ایک بہت بڑا حلقہ, ایک بہت بڑی خلقت کو آپ کے والد محترم فیض یاب فرمایا کرتے تھے. تو حضرت شاہ عنایت قادری کو آپ کے والد نے بچپن ہی سے قرآن کی تعلیم کی طرف لگایا. تو 5 سال کی عمر میں آپ اتنے ذہین و فطین کے 5 سال میں آپ نے قرآن کریم حفظ مکمل فرما لیا. اور پھر قبلہ شاہ جی آپ کی ذہانت اور فطانت, جب قرآن ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر مزید انسان کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی قلیل مدت کے اندر علوم عقلیہ و نقلیہ کے اندر دستار فضیلت حاصل کر لی تھی. یعنی جو عالم کا کورس ہمارے ہاں مروجہ درس نظامی کے نام سے جو موسوم ہے, بڑی بڑی وسیع کتابیں علوم عقلیہ ہیں, علوم نقلیہ ہیں. حضرت شاہ عنایت قادری نے 12 سال کی چھوٹی سی عمر کے اندر وہ تمام مہارتیں آپ نے حاصل کر کے دستار فضیلت اپنے سر پر سجا لی. قبلہ یہ بعید از عقل بھی نہیں ہے, کیونکہ 5 سال کی عمر کے اندر آپ نے حفظ کیا ہے, تو اس کے بعد آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو 7 سال کا ہی یہ 7 سال کا کورس ہے. اور بڑی زبردست بات ہے جی بالکل, اللہ اکبر, اس کے بعد سبحان اللہ. آپ عالم بڑے مضبوط قسم کے عالم, فارسی کے اندر آپ کو بڑی پکی مہارت. ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا آپ کی جو شاہکار ہیں, جو آپ نے تحریری شاہکار چھوڑے ہیں, ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. فارسی آپ کی بڑی زبردست. علم the suffering of the Pakistani people. Humanity has declared war on nature, and nature is striking back. But nature is blind. It is not striking back on those that have more contributed to the war on nature.
Pakistan has given little contribution to climate change. But Pakistan is one of the most dramatically impacted hotspots by the consequences of climate change. So it's like nature has attacked the wrong target. It should be those that are more responsible for climate change that should have to face this kind of challenge, and if that would be the case, probably we would not have the present situation in climate change. So there is an obligation of the international community to massively support Pakistan in these circumstances, and there is an obligation of the international community to take seriously the need to drastically reduce emissions, and at the same time to support the countries that need to invest in adaptation, in resilience and recovery, as it is the case of Pakistan. And my voice is entirely at the service of the Pakistani government and the Pakistani people, and the whole UN system is entirely at the service of Pakistan. We know that our contribution is limited. We know that what we do is a drop in the ocean of the needs, but we are totally committed, and Pakistan is a country that I have in my heart. I have worked many years with Pakistan. When I was High Commissioner for Refugees, I've always seen the enormous generosity of Pakistanis hosting and protecting and assisting Afghan refugees. And I've always witnessed the enormous generosity of Pakistanis helping each other in past circumstances that I witnessed, the earthquake, the other floods, the dramatic displacement caused by terrorist activities. I always seen an enormous sense of solidarity, an enormous sense of community feeling in the Pakistani people. And so my admiration for this country and its people is limitless, and my solidarity with what the Pakistanis are suffering without having contributed to that suffering is total. I am entirely at the disposal of the government of people in Pakistan, and I'll do my best to raise awareness in the international community and to mobilize the whole UN system supporting Pakistan, the Pakistani government and the Pakistani people. Thank you very much. Very kind. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Secretary General, it is a great privilege for me to welcome you to this National Flood Response Coordination Center set up by the Prime Minister. I am the Deputy Chairman. I represent the Prime Minister. We do daily operational details here by looking at the situation of the flood and relief operations. I would first like to acknowledge that your message to the world community before coming here has really made and left a big impression with the people of Pakistan. Your words like the world must wake up from the sleepwalk and it is monsoon on a steroid have almost become common phrases which people are referring to from your message. You have been associated with Pakistan when Pakistan was battling Afghan conflict and influx of Afghan refugees. Today, as Secretary General, you come to us when we are battling climate refugees. There are millions of people who have become displaced because of the climate disaster that has hit Pakistan. We faced super floods in 2010, but 20 million people were affected in 2010 with the super floods. But this climate disaster that has hit us has affected more than 33 million people. So the scale is so big that, as you also mentioned, that any country in the world, if was hit with this disaster, it would be impossible for that country to face the consequences. We are facing 4 challenges. One, that these floods, with the flash floods and the hill torrents and the heavy rains, which largely took place in those areas which historically have never had even moderate rains. So those regions did not have the infrastructure to deal with such heavy downpour.
So there is a huge infrastructure loss to all the areas in terms of roads, rails, power transmission lines, gas transmission lines, irrigation system, schools, hospitals, water and sanitation, dams. You know, there is a big damage to the infrastructure for which a joint damage and need assessment study has begun with the help of World Bank, Asian Development Bank and UN, and their experts are working with our Ministry of Planning and Development, which is coordinating this study. And we hope to have some initial estimates ready before the Prime Minister leaves for the UN General Assembly. And the detailed study, we hope, would also be ready with us in 4 to 6 weeks. The second important challenge, Mr. Secretary General, we face is the loss of livelihoods. All of these people have lost their livelihoods. They have seen their crops being destroyed before their eyes. They have seen their sheep, their goats, their livestock being swept away by the ferocious currents of these flash floods that hit them. Their orchards have been destroyed. So their lifelong savings have gone. And also these farming communities store the grain for their whole year as a safety net. Though that grain has been lost, their seeds for the next harvest have been swept away by the water. So they are virtually standing empty today, and we have a big challenge to put them back to life. And these are not a few hundred or thousand, about 33 million people. Majority of them will require new livelihoods. Then, Mr. Secretary General, Pakistan faces two more challenges: deceleration of the growth as a result of this enormous calamity. We are expecting plus minus 3% drop in our GDP growth rate, which was supposed to be at 5%. And that will have enormous impact on the employment, on the poverty in the country. We were already facing very high inflation, partly for two reasons. One, because of the IMF program, for which Prime Minister took some very harsh decisions. And also because of the Ukraine crisis that has put a super cycle, shock for the whole country, whole world. So we will have to battle with this high inflation also. So in this backdrop, this center is doing a very important role by coordinating civil, military, federal government, provincial governments' relief, rescue efforts. And we are also working simultaneously to build our next plan to build a more resilient infrastructure. And we hope that with your help, we will be able to mobilize the international community so that they can help us, as it has been, and you have been championing. I think I don't need to say anything, because the way you have articulated the challenge that Pakistan faces, nobody else can articulate it better. So with your leadership, with your support, we hope that Pakistan will come back. Pakistani nation is a very resilient nation. We have been tested before with many calamities. Each time, Pakistani people have fought back. And with the support of friends like you, we hope that Pakistan will again rebound, and it will be back to normal, and we will be able to give our people a decent and good quality of life that they deserve. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Secretary General, United Nations, Mr. Antonio Guterres. Sir, I welcome you to the National Flood Response Coordination Center. We would have liked to show you a small video clip, but due to the shortage of time, you have other pressing engagements where you have to go. So I'll just go over the salients of the brief that I wanted to present to you. Next. 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 Sir, Pakistani floods started since 14. दिखा देते हैं सर, वो दिखाते सर, दिखाई नहीं जरा.
ravaged by the most catastrophic floods in our history. Unprecedented rainfall and uninterrupted flooding triggered by climate change have wreaked havoc across most of Pakistan during this monsoon season, inundating one-third of the country. Over 33 million people have been affected so far. बच्चे डूबे हैं, माल मवेशी डूबे हैं, और सारे घर तबाह हो गए। More than 1,300 persons have died, including 400 children. Over 12,000 people have been injured. Millions of people have been displaced. Nearly 2 million homes have been destroyed. The majority of the people affected are deprived of basic health facilities and medicines. Around 600,000 women are expected to give birth without medical care. Crops, livestock, and communication infrastructure have been severely damaged. Sadly, the number of casualties and injuries is expected to increase. The devastating carnage Pakistan has experienced is a direct consequence of climate stress. The amount of rainfall in Pakistan this year has never been witnessed before. Rainfall this monsoon season has been 170% higher than the 30-year average. Some areas have experienced 700% more rain than average. These relentless torrential rains have caused devastating flash floods, hill torrents, and urban flooding. For a country that emits less than 1% of global greenhouse gases, our climate vulnerability is unfairly high, ranking among the top 8 climate-impacted countries in the world. The federal and provincial governments have been executing rescue and relief operations tirelessly with support from the armed forces. The Prime Minister of Pakistan has formed a National Flood Response and Coordination Centre, which he is heading himself, to ensure effective implementation and coordination of relief and rehabilitation efforts. However, given the unprecedented size of the calamity, the resources currently available to the government of Pakistan are not enough. Help and assistance are arriving from friendly countries and multilateral partners. The NGOs are playing their part too. Together, we can raise the required funds for food, water, medications, and tents to help provide immediate relief to those affected by floods and to help them get back on their feet. So as you would have seen, that there is a huge calamity which has befallen Pakistan. And in this huge calamity, the problem that has come is because of the rains that were 5 times higher than what we normally expect. If you see, in Sindh province, normally it would have been just 35 to 50 millimeters of rain in a complete season. And this year, it has been over 600 millimeters on the average, which is 508% higher than the average rainfall. This is also because of the changes that are occurring because of the ENSO and the Equino, and this has a strong bearing on the monsoon region. Next. So this map would show you what kind of rainfall we have received. If you would just remain on the red, you will find that this is the entire Sindh province. And in the north, you have the KPK. Both of them have received over 500 millimeters of rain, and at one place it was 752. This is near the world record of rain at any one place. We have had 5 spells till now. Next. So this purple will show you where water is standing as of now. This is in itself a complete lake, 100 kilometers wide. Differentiation between the Indus River and this place is near impossible. Next. If we compare it to the previous calamities, we had a loss of $5.2 billion in the earthquake of 2005, and the floods of 2010, which were 1/8 of this calamity,
were 12 to 43 billion. This time, 1/3 of Pakistan is underwater. The losses will be much higher and much bigger. Next. So the area that we have underwater is bigger than UK, New Zealand, Portugal, Ecuador, or the states of Michigan and Colorado of the US. As you can see, we have lost 750,000 livestock as of now, and huge tracts of land, around 4 million acres, are underwater, which will affect our crops. Next. It is provisionally estimated that over $30 billion would be lost in this catastrophe. Next. Coming over to the Sindh province, as I've already shown, almost entire Sindh is underwater, and large tracts have water over 6 to 8 feet. Once this started, 9 locations were underwater, but now at 2 places, the national railway track is underwater, and we cannot run the national rail from Islamabad to Karachi. Next. This will just give you a glimpse of the water. If you could see Hamal Lake on 4th August, and now on 28th August, it seems that the entire area is Hamal Lake. Similarly, Kambar Shadat Kot, Shikarpur are all underwater. Next. So in the other provinces, we are out of rescue, but in Sindh, we are still continuing to do the rescue operations because the water is flowing downwards and has gone to Manchar Lake, which is the biggest freshwater lake in Asia. This lake has burst at 3 places, and its water is now flowing towards the Indus. Today in the morning, we had to make a cut on the national railway line as well as the N55 to make the water go towards the Indus. We are hopeful that in the next week or so, the situation will start stabilizing, but for 1 week, we have 160,000 people still in the area. Next. In the south of Sindh, the LBOD is carrying a large amount of water, but our districts are still underwater. And in Badin, the LBOD has broken its banks and is flooding the areas beside it. Next. So this is Mohenjo-daro, the oldest site in Pakistan, 5000 BC. It has undergone 740 millimeters of rain. The great stupa of Mohenjo-daro is crumbling because of this very rain. Next. So these are the damages in Sindh. Next. In Balochistan, you would see red and pink. These are the districts which have been affected. 4 districts are still underwater. At the start of the floods, Balochistan was cut off from the nation. All national highways were cut off. But with hard work and effort, we have been able to restore that link in the last month or so. Next. Now, we are left with only 3 places, and the major problem is with the Mach bridge, which collapsed. And till that bridge is constructed, no railway traffic can run from anywhere in Pakistan to Quetta. Next. Next. So this is the condition of the railway lines. Next. In KPK, a large area was affected, 17 districts, in which we still have water in 2, and the rest have been cleared. Sir, on your arrival today, we had 1 last location opened up at Kalam. Next. Next. Kalam has been opened today, sir, in the morning. Next. These are just a few glimpses of what happened. Next. In Punjab, it was only basically 2 major districts where only at 1 place we have standing water. Rest Punjab is doing well. Next. This was the water which stood in different areas. Next. Rojan, you would see, sir, it has still water standing over there. Next. In GB and AGK,
the rainfall was less due to climate change. This is the area which traditionally got rain, but this year there hasn't been any much rain in the area. Next. This was hill torrents which were taking away everything. Wherever it rained profusely. And at other places in AJK, no rain. Mangla Dam is presently at 50% capacity, while at other places we have almost 10 times worth of water standing at different places. Next. Next. So in response to this, the Prime Minister had ordered the setting up of the National Flood Response and Coordination Center. Our mandate is to synergize and articulate the national flood effort. And we are doing it through assessment, coordination, forecasting, and lastly, policy recommendations. Next. So this is the organization where all stakeholders are a part of it. Ministers of the government, as well as provincial governments are part of it, and of course, the military. Next. This is the military organization. Next. So the relief efforts that have taken place till now, we have already issued 2,98,000, but this is just a drop in the bucket. Perhaps much more is required. Next. Similarly, we are receiving help from our international bodies as well as our friends all over the world, including UAE, China, Uzbekistan, Qatar, France, Jordan, USA, and of course, the UN is always at the front of all these things. Next. This is what is all arriving in the next coming days. Next. We have also established a number of relief camps and medical camps. Next. And collection centers. The army is collecting at a number of places from where we transport this to the areas affected. Next. And this is all that we have transported till now. Next. Some glimpses of the relief effort going on. Next. 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 Sir, we have done a lot of coordination with OCHA, and last week we had a coordination conference over here in which we called all the major NGOs and we coordinated with them how this system is going to work. The UNRC helped us in that matter, and we continue to work with them in order to improve how the NGOs provide help to the people and where we require it. So it's a coordinated effort between the civil government, the military, as well as the NGOs, and under the auspices of the UN in certain areas. Next. Sir, we have started the joint survey in Balochistan. It has started in GB, Punjab, and KPK. It will start by Monday. And Sindh, because we are still in the rescue phase, will start once the rescue phase is over. Next. Sir, the Prime Minister of Pakistan has very kindly given 28 billion rupees to the BISP, which has, out of which 20 billion has already been distributed to the people at 25,000 rupees per household, and this is being increased to 70 billion, and which will provide almost 1.5 million families will be provided this money. In addition, waiving off of the electricity bill in all those areas where there is water standing, and deferment of payment of agricultural loans, which will be approximately 52 billion rupees once it is done. Next. Sir, we have already seen how we are looking at it. Next. The concept is very simple, sir. We are in a rescue phase in Sindh, but in other areas we have gone to relief, and we will go to rehab and reconstruction. At present, we require tents, we require mosquito nets and food. But once we go to the rehab stage, we have to reconstruct in major areas disaster-resistant structures for which help would be required from the international community. Next. So this is the plan of action which has been approved by the Prime Minister and which we will be following to the hilt. We are already in the rescue. I feel that another 2-3 weeks this will continue. We will go to relief. Relief will last in certain areas even up to 6 months because of the standing water. And then the survey is going on, which will complete by the end of October in most areas. And from then on, we will move forward. Infrastructure is being opened as we speak, and very few areas are left. While the national infrastructure, we would like to rehabilitate some of the national highways and the railway line. And now, sir, this last aspect of compensation is already in full swing. As I said, the Prime Minister has already given the money,
and 20 billion has already been distributed. The rest will be distributed in this month or so. Next, please. Sir, our lines of effort include immediate relief, damage assessment, survey of infrastructure, and then redesigning of infrastructure. And then we will carry out studies of long-term weather effects so that we can do construction of disaster-resistant structures. And of course, one of the most important things that we have learned from these floods is restoring the drainage system, which we will go after in a big way. Next. Sir, this NFRCC basically ensures better coordination between federation and provinces, ensures efficient relief distribution. And of course, we are facilitating the NGOs, correct damage assessment, and of course, data correction and uniformity would be there. We want immediate road and railway connectivity. Hopefully, we will have railway connectivity in the next 2 to 3 days. And of course, the credible joint survey. Next, please. And we are preparing the health response plan, the food security plan, the draining system rehabilitation, education in displaced areas, and of course, improved information flow. Next. Sir, thank you very much, sir. That is all from my side. May I ask you two questions? I've read in the press in the last 2 days that there was a lake in which you were worried about is it controlled? Has a total capacity of 125 feet it could rise to. It rose to 124 feet. Therefore, we had to apply breaching sections at 2 places. The water is out. It has flooded 5 tehsils. Almost 164,000 people are affected in that area. The situation is still fluid. We still have boats in the area rescuing people. However, there is a glimmer of hope as of today that we have broken the national railway line as well as the national highway N55, and the water has started pouring into the Indus. This will take about a week to stabilize. But because the water is coming from Balochistan, we feel that our danger period will still lurk for another month or so. And I mean, the monsoons now changed. So, is there any risk of additional heavy rains? Sir, what we have discussed with the Met Department is that till now we don't have a danger of the weather coming up again. However, there is a system coming up on the 25th of September, which we are watching very warily. They say that it will head towards India, but because of this climate change, you are never sure, and we will continue to watch and see. If it does turn to our side, we would like to be prepared for that. Thank you very much. Thank you, Excellency, for your time, and thank you for this very good presentation. Secretary General, I think what we have seen over here on the screen is a glaring manifestation of the climate change which has created this havoc in Pakistan. Today, Pakistan has faced the brunt. Tomorrow, it could be other countries and other regions. Therefore, I think it's high time that we take notice of this situation. As you have seen, we are passing through the phase of rescue and relief, and soon we'll be entering into the phase of reconstruction and rehabilitation, for which we need infinite amount of funding. Pakistan is doing its best with its meager resources, and of course we thank the international community for contributing in this behalf, and thank you, your organization, for supporting us. But unless we get sufficient support in terms of relief, in terms of repairing our damaged infrastructure, we will be in trouble. We are obviously completely undaunted by this challenge. We are all resolved, like an iron resolve, that we will, inshallah, be over the hump, but we need international support. And your talk today here and in the Prime Minister's office was like a Pakistani speaking from the core of his heart.
Again, you have repeated the same words. Thank you very much. We are very grateful for your sincerity of purpose, your feeling for Pakistan, and together we shall be through this crisis. Thank you. Thank you very much. Okay. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतेरेस आज नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे के मौके पर मौजूद हैं। मौसस मेहमान को सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ातिरा में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम हमेशा इल्मी, रूहानी और अखलाकी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं। वो शख्सियत जिन्होंने अपने फैज़ से बाबा बुल्ले शाह को मुस्तफ़ीज़ फरमाया और उनको अपने फैज़ान से वली कामिल बनाया और वो शख्सियत जो किबला बाबा बुल्ले शाह के पीर और मुर्शिद हैं, उस्ताद हैं, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे और उनका नाम है हज़रत शाह इनायत क़ादरी शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी मजहबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद उस्मानुल मुबारक चिश्ती दामन बरकातुहुल आलिया। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान जनाब शाह साहब। जनाब आपकी सेहत ठीक ठाक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। अच्छा किबला, पीर इनायत शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप बाबा बुल्ले शाह के पीर और मुर्शिद भी हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा कि शाह इनायत, इनके नाम के साथ शाह लगता है, तो ये सैयद थे या इनकी ज़ात कुछ और थी? किबला शाह जी खानदानी पस मंज़र जी बिल्कुल। सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह साहब, अल्लाह आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, आपकी खिदमात दीनिया को कबूल फ़रमाए और इस चैनल को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें और तरक्की अता फ़रमाए। हज़रत आपने बड़ा ख़ूबसूरत उन्वान आज की नशिस्त के लिए मुंतखब फ़रमाया है, हज़रत शाह इनायत क़ादरी के जिनका असल नाम जनाब मोहम्मद इनायतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप सैयद नहीं हैं, शाह नहीं हैं, आपका नाम असल है इनायतुल्लाह और मशहूर हुए हैं शाह इनायत के नाम से, यानी कि शाह की इनायत, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत आप अपने आप को कहा करते थे। शाह इनायत, शाह इनायत, सुभान अल्लाह। इजाफत के साथ आपका नाम पढ़ा जाता है कि आप शाह की इनायत हैं और आपका असल जो नाम है इनायतुल्लाह है, मशहूर शाह इनायत के नाम से हुए और सैयद नहीं हैं, बल्कि आप अराई कबीले के साथ और अराई कौम के साथ आपका ताल्लुक़ है। आप अराई ज़ात रखते हैं और अल्लाह के एक बरगुज़ीदा वली हैं, कसीरुल करामात शख्सियत हैं। आपकी विलादत बासादत जो है, जनाब सेक्रेटरी जनरल का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाउ सेक्रेटरी जनरल, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Allow me first a few words to the Pakistani people and then to people around the world. To the Pakistani people, I am no stranger to Pakistan. I have a love affair with your country since 17 years ago, when I started my functions as High Commissioner for Refugees. And I've always witnessed your enormous generosity, receiving at the moment more than 6 million Afghan refugees, protecting, assisting them, sharing your meager resources with them. And I've seen your generosity, helping each other, family helping family, community helping community. When I came in 2005,
because of the earthquake, when I came in 2010 because of the floods, and when I came later during the dramatic incursion of terrorism around Swat Valley and further when they are close to Islamabad and hundreds of thousands of people were displaced, and I was there with them. And so I know what it means for the Pakistani people, this unprecedented natural disaster. There is no memory of anything similar to what has happened with this impact of climate change on Pakistan. And I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation in which, beyond the numbers are appalling, but beyond the numbers, I see the families that lost their loved ones. I see the families that lost their houses. I see the families that lost their crops. I see the families that lost their crops, that lost their jobs, and that are living in desperate conditions at the present moment. And I've seen the enormous effort of response from civil servants, the government, from the army, from the NGOs, from the population, in an extraordinary demonstration of solidarity within the borders of Pakistan. But I want to say a few words to the international community. Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion and counting. And that support is entirely necessary, and it is not a matter of solidarity, it's a matter of justice. Pakistan has not contributed in a meaningful way to climate change. The level of emissions of this country is relatively low. But Pakistan is one of the most dramatically impacted countries by climate change, in the front line of the impact of climate change. And it is absolutely essential that this is recognized by the international community, especially by those countries that have more contributed to climate change, and that effective solidarity, effective justice is now shown by mobilizing massive supports for relief, for rehabilitation, or for reconstruction after these devastating impacts of the monsoon plus the accelerated melting of glaciers. And at the same time, this is the moment to say that we are heading into a disaster. We have waged war on nature, and nature is striking back, and striking back in a devastating way. Today in Pakistan, tomorrow in any of your countries. And we need to stop the increase of emissions and start reducing them now. And at the same time, we need to mobilize much more resources to support those countries that need to build resilience. It is what is called adaptation, that need to create the conditions to resist to the impact of these devastating disasters caused by climate change. And at the same time, as a matter of justice, to put seriously on the table in the next Conference of States Party of the Convention, the question of loss and damage. That is something that has been, until now, not discussed seriously in the international community. This is a time to mobilize the efforts of everybody against climate change, and this is a time to mobilize every goodwill in the world to support massively the Pakistani people in this dramatic hour. You have been extremely kind, generous, and passionate. Your help to Pakistan will help helpless people in this country. Thank you. Well, I told you that this great human being, Sikh General, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan,
but by all those who have a human heart, who are compassionate, who have empathy, and who are generous, speaking from the core of the heart. And I am deeply touched by his message today, by his statement today. This is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. Thank you. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کیا کہتے ہو آپ، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ سامنے جو سوکھا ہوا درخت کھڑا ہے، یہ سامنے سوکھا درخت، اس کے اوپر میں چاہتا ہوں، یہ آم کا موسم نہیں ہے، آم اگائیں اس کے اوپر۔ آپ نے حضرت قبلہ شاہ جی، آپ نے جس انداز کے اندر دعا مانگی ہے وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ کر دے، آپ نے اللہ سے اس انداز کے اندر دعا مانگی، اے اللہ تیرے محمد کی عنایت کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ چونکہ شاہ عنایت ہے نا، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی عنایت کہتے ہیں کہ میں حضور کی عنایت ہوں، تو عرض کرنے لگے یا رب تیرے محمد کی عنایت پر اس نے سوال اٹھا دیا ہے، بات اٹھ گئی ہے، اگر اب جو یہ مانگ رہا ہے اگر نہ کیا میں نے تو یہ لوگوں کو جا کر بتائے گا، میری بدخوئیاں کرے گا، میری عزت پر ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہ دراصل میری عزت پر نہیں، یہ تیرے نبی علیہ السلام کی عنایت پر ہاتھ اٹھ رہا ہے، لہذا جو یہ چاہتا ہے ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے ہو جائے۔ آپ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، مورخین لکھتے ہیں شاہ جی کہ ابھی درخت کے اوپر جس طرح پانی آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے، اس طرح آم برسنے لگ گئے اور درخت ہرا بھرا ہو گیا آموں کے ساتھ۔ حضرت وہ دیکھ کر تائب بھی ہوا اپنے غلط عقائد سے، اور حضرت کی ہاتھ کے اوپر بیعت بھی ہوا، اور پھر اس نے درخواست کی کہ میرے دادا کی ایک مسجد ہے، دادا نے ایک مسجد بنوائی تھی، اکبر شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر نے ایک مسجد بنوائی تھی، کافی اس نے مساجد لاہور میں بنوائی ہیں، ان میں سے ایک اونچی مسجد جہاں پر میں خطیب ہوں اس وقت، وہاں پر الحمدللہ وہاں پر اس نے وہ مسجد جو سی جلال الدین اکبر نے بنوائی تھی۔ اورنگزیب کے بیٹے نے آپ سے خدمت میں عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یہ جون سی مجلس ہے اس مجلس کو یہاں بھی برقرار رکھیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ میرے دادا کی اس مسجد کو بھی جا کر آباد فرمائیں، وہاں پر بھی جائیں اور علمی حلقات وہاں پر بھی آپ منعقد فرمائیں۔ تو تحفے کے اندر میں آپ کو وہ مسجد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنبھالیں۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اس کے اس تحفے کو قبول فرمایا، پھر آپ اندرون بھاٹی گیٹ کے اندر جو اونچی مسجد ہے وہاں پر آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وہاں پر علمی مجالس، چونکہ حضرت رضا شاہ قادری رحمت اللہ علیہ بھی یہاں پر ہی براجمان ہوا کرتے تھے، تو اپنے مرشد کے قریب زیادہ تر آ گئے، تو پھر آپ نے وہاں پر آ کر درس قرآن بھی شاہ جی شروع کیا۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے ولی جو ہیں، یہ جو ان سے ذہن بنا ہوا ہے کہ ولیاں دا راستہ ہور ہوندا وے تے مولویاں دا راستہ ہور ہوندا وے، ولی جو انزا ہوتا ہے وہ کی جانے قرآن، ولیاں دی تے نماز ہی جیڑی ہے نا اندر دی ہوندی ہے، مولویاں دا ہور دین ہے تے لائن ہے تے ولیاں دی ہور لائن ہوندی۔ حضرت رضا شاہ قادری رحمت، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہاں سے بتائیے گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ شاہ جی اللہ کا ولی کبھی بھی اس کی ظاہری، ہم چونکہ اندر کا ہمارے پاس کوئی خوردبین نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر جھانک سکیں،
ہمارے پاس جو اللہ کے ولی کی ظاہری علامت موجود ہے وہ اللہ کے شریعت کی، اللہ کے قانون کی اور اللہ کی حدود کی کبھی بھی کھلم کھلا اس کا تضحیق نہیں کرے گا اور اس کے اوپر اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ حضرت رضا شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بابا بلے شاہ کو دیکھیں، شاہ عنایت قادری کو دیکھیں، خواجہ معین الدین کو دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر بیک وقت شیخ الاسلام بھی ہیں، قاری القاری بھی اس قدر خوبصورت ہیں، عالم بھی اتنے بڑے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیں، اتنے بڑے عالم، حضور غوث العظم کو دیکھیں، شہنشاہ اولیاء کو دیکھیں۔ آپ سب سے پہلے آپ نے علم حاصل کیا، اپنے ظاہری اعمال کو سدھارا، حضرت آپ نے علم بھی حاصل کیا، پھر آپ مولوی بنے۔ آپ یہ دیکھیے یہ بالکل نظریہ غلط ہے کہ مولویاں دا کی کام میں ولایت دینال۔ اصل میں پہلے جس بڑی آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، سب سے بڑے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو صوفی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے ولی کو، وہ پہلے مولوی بنا ہے پھر وہ اللہ کا ولی بنا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کا ذکر کیا، ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ ناچتے رہے اور انہوں نے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ناچنے والے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق رکھا، وہاں سے ناچنا سیکھا اور پھر پیر صاحب کو منایا۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہاں پہ ایک ساتھ اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ بھی میں نے صوفیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تصوف فی نفسی ہی تو عین شریعت ہے، لیکن کچھ ان کے افعال، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ارباب شریعت ان کی تشریح و توضیح کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے بھی ان پہ فتویٰ لگ جاتا ہے۔ یہ ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تھوڑی سی جی قبلہ شاہ جی بالکل۔ اب ذرا بلے شاہ حضرت جناب بابا بلے شاہ کا آپ نے ذکر کیا تو ان کو ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری کی محفل کے اندر بابا بلے شاہ تشریف لے کر آئے، چھوٹی سی عمر کے اندر، سید زادے ہیں آپ، اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ آپ کی محفل کے اندر آئے، اونچی مسجد کے اندر ہی آ کر عرض کرنے لگے، حضور میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عنایت کی خدمت میں عرض کی، کہا جی میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ شاہ آپ سید زادے ہیں اور میں ارائی ہوں، آپ سید ہیں میں ارائی ہوں، آپ کی اونچی ذات ہے میری ذرا نیچی ذات ہے، آپ سید ہیں، آپ کے پاس لوگ بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، آپ کے خاندان کے پاس، میں آپ کو کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں جی مجھے بیعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میری پھر 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں کو پورا کیجیے تو میں آپ کو بیعت کر لیتا ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے کہا جی کیا شرطیں ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے عربی النسل گھوڑا تحفے کے اندر لا کر دو۔ ٹھیک ہے۔ عربی النسل گھوڑا اس وقت 500 روپے کے قریب آیا کرتا تھا، اور 500 کی قیمت جاننے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1500 کے اندر لوگ حج کر کے آ جایا کرتے، 15 روپے کے اندر لوگ حج کر کے آ جایا کرتے تھے، 500 کی کتنی قیمت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے عربی النسل گھوڑا لا کر دو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ عنایت قادری نے فرمایا کہ مجھے 500 نقد بھی لا کر دو، اور تیسرا 500 کی مالیت کے قریب ایک جبہ اور حلہ بھی لا کر دو، اور چوتھا سونے کے کنگن بھی لا کر دو جن کی مالیت 500 کے قریب ہو، یعنی 2000 روپے کا تحفہ میری خدمت میں پیش کرو۔ کیا مریدین سے نذرانہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے لینا جائز ہے، اس میں اگر مریدین اپنی خوشی سے آپ پیش کرتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، علماء کو بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ زبردستی والا معاملہ وہ نہیں۔ یہ حضرت ذرا مکمل بات دیکھیے گا، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2000 کا آپ خرچہ کر کے آئیں پھر آپ کو قبول کرتا ہوں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جا کر دریائے راوی کے پاس پہنچ گئے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، اب مرشد نے بھی قبول نہیں کیا، لہٰذا مجھے میری زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہاں پر کھڑے سوچ رہے ہیں کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں ایک بزرگ گھوڑ سوار جو عربی النسل گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہیں، آ کر کہا کہ بیٹا یہ میرا ذرا گھوڑا بھی پکڑو، یہ میرا جبہ بھی پکڑو، یہ میرے کنگن ہیں یہ بھی پکڑو، اور اسی طرح یہ 500 میرے پاس نقد ہے یہ بھی پکڑ لو تاکہ گیلے نہ ہو جائیں، میں ابھی ذرا غسل کر کے آتا ہوں راوی کے اندر۔ پکڑ کر آپ بابا بلے شاہ کھڑے ہیں، وہ بزرگ گئے پھر لوٹ کر نہیں آئے، مغرب تک آپ کھڑے رہے انتظار میں، لیکن پھر آپ نے دیکھا یہی تو وہ چیزیں ہیں جو میرے مرشد نے مجھ سے مانگی تھی، تو لہٰذا یہ لگتا ہے اللہ کی مدد آئی ہے۔ آپ وہ چیزیں لے کر حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ نے فرمایا اپنے خادم سے بھائی گھوڑا لے لو۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے جب خادم نے دیکھا، آپ نے کہا یہ تو حضرت شاہ عنایت ہی کا گھوڑا ہے، تو کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ جب اس کو انہوں نے آپ کا جبہ اور حلہ پکڑایا تو آپ نے کہا یہ حضرت ہی کا جبہ ہے، تو کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ تو یہ
अब हजरत शाह इनायत कादरी ने फरमाया हमने इनको बतौर इम्तिहान के कहीं भागेंगे तो नहीं, कितनी मोहब्बत लेकर आए हैं, कितनी अकीदत रखते हैं, हमने सिर्फ इनकी जांच पड़ताल के लिए, इनका सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए इनको ये कहा था, लेकिन ये अपने इम्तिहान के अंदर पूरे उतरे हैं, लिहाजा आ जाएं हम आपको बैत करते हैं। फिर हजरत शाह इनायत कादरी ने बाबा बुल्ले शाह को बैत किया था। बहुत खूब अल्लामा साहब, आपने यहाँ पे वजाहत फरमाई। मैं आपसे फिर दोबारा ये सवाल करूँगा कि नजराना लेना वैसे इसका जो शरई हुक्म है और जो मांग कर लेना और जिस तरह डिमांड की जाती है, इस हवाले से भी आप बताएंगे, और फिर हम जो उनका इल्मी फैज़ान था वो भी डिस्कस करेंगे, और इनकी जो करामात थी वो भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आप इस उम्मीद पर कि आप हमारे साथ रहें। भाई कितने खुश लग रहे हैं। वैक्सीन की हैं वो है 1,29,940 और कुल 13,42,239 मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानियां जो हैं वो तकसीम कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा इस वक्त रिवर की पोजीशन भी बता दूं कि इस वक्त, क्योंकि सब लोग की नज़र एक ही जगह पर है, गुड्डू बैराज में अप स्ट्रीम इस वक्त 1,67,866 है, और डाउन स्ट्रीम जो उसकी है वो 1,63,416 है। सखर बैराज में इस वक्त अप स्ट्रीम 5,05,945 है और डाउन स्ट्रीम 2,05,945 है। तो यहाँ पे सब निचले दर्जे का सैलाब है। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम जो है वो 6,04,087 है और डाउन स्ट्रीम उसकी 5,83,882 है। यहाँ पे इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हाई लेवल जा रहा है ये। इसका हम सब वेट करें, जैसे ये नीचे आएगा तो हमें ऊपर से फ्लो को बढ़ाने में और ड्रेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दादू मोरो ब्रिज पे कल रिड्यूस लेवल था 130.3 और आज है 130, तो 0.3 वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। आमरी ब्रिज पे कल था 111.3 और आज है 111.1, तो 2 पॉइंट वहाँ रिड्यूस हुआ है। जो इस वक्त मैं लेटेस्ट आपको फिगर्स दूं, जो हाउस डैमेज हुए हैं उसमें पार्शियली भी शामिल है और जो मुकम्मल हाउस भी शामिल हुए हैं। 16,11,328 16,11,328 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। इसमें से कुछ पार्शियली डैमेज हैं, कुछ कंप्लीटली डैमेज हैं। फिर इसके साथ साथ जो अनफॉर्चुनेटली सिंध में डेथ्स हुई हैं थ्रू आउट इस सैलाब के बाद, वो हैं 616। 616 मासूम जानें जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल बारिशों के बाद जो है वो ज़ाय हुई हैं। इस वक्त जो इंजर्ड लोग हैं इस पूरे सैलाब में वो 11,563 11,563 लोग जो हैं वो इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त जो है वो इंजर्ड हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जो डिस्प्लेस्ड टोटल लोग हैं वो हुए हैं अभी तक 68,66,501। 68,66,501 लोग जो हैं वो टोटल डिस्प्लेस्ड हुए हैं। और जो रिलीफ कैंप्स में लोग हैं, जो गवर्नमेंट रिलीफ कैंप्स हैं, वो हैं 5,97,535। वो रिलीफ कैंप में मौजूद हैं 5,97,535। लाइव स्टॉक का जो लॉस हुआ है वो हुआ है 48,184। जो क्रॉप डैमेज हुआ है वो है 44,28,421 एकड़ जो है वो क्रॉप आपका डैमेज हुआ। ये जितने भी फिगर्स हैं ये सारे हैं टेंटेटिव फिगर्स, और इन फिगर्स का मकसद ये है
کہ ابھی جیسے جیسے مزید پانی کے ریلے گزریں گے پھر جو پانی ریڈیوس ہوگا پھر آپ کا ایگزیکٹلی ڈیمیج کا جو ہے وہ آپ کے پاس فگر سامنے آ سکیں گے. تو یہ تھی چند گزارشات جو کہ ہمارا یہ تھا کہ جی ہم میڈیا کو آگاہ کریں, پبلک کو آگاہ کریں. اس وقت اچھی ایک چیز یہ ہے, ویسے صورتحال تو ڈیفینیٹلی ایک ٹینس بھی ہے, پریشر بھی بہت ہے اور باقی سچویشن بھی ہے, لیکن جو یہ ہے کہ جی اس وقت پانی جو ریڈیوس ہو رہا ہے تو جتنا جلدی پانی ریڈیوس ہوتا جائے گا, جتنا زمین ایک پانی کو ریسیڈ کر رہی ہے, جو دھوپ سے پانی کافی جگہوں پہ کم ہو رہا ہے, جو ہوائیں تیز چلتی ہیں ہواؤں سے جو ایواپوریشن ہوتی ہے وہ ہے, تو پھر جیسے پانی ریڈیوس ہوتا جائے گا اور جس طرح اریگیشن کا عملہ پاکستان فوج کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ ایکٹیولی جو ہے اس ساری صورتحال کو اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہے میڈیکل کے حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو. میڈیکل کے حوالے سے ہر ضلع میں اور ہر تعلقے میں جو ہمارے گورنمنٹ آف سندھ کی میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. پاکستان فوج کے میڈیکل ٹیمز کام کر رہی ہیں, پاکستان نیوی کی میڈیکل ٹیمز کام کر رہی ہیں, پاکستان ایئر فورس کی میڈیکل ٹیمز کام کر رہی ہیں. کچھ این جی اوز ہیں انہوں نے اپنے میڈیکل کے وہاں پہ کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں. ادویات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. آج کچھ آیا تھا جی کچھ لوگوں نے ڈاکٹرز بھیجے ہیں مختلف جگہوں پر ان کاموں کے لیے, لوگوں کو دیکھ بھال کے لیے, لیکن وہاں پہ ان پر دوائیں نہیں ہیں. تو گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کہا جی جہاں پہ ڈاکٹرز جاتے ہیں اور بھلے کوئی این جی او بھی اگر ان کو بھی میڈیسن چاہیے تو گورنمنٹ آف سندھ ان کو میڈیسن فراہم کرے گی. لائیو اسٹاک کے لیے کل بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا, آج پھر اس کو ڈسکس ہوا کہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو اینیملز ہیں ان کو گورنمنٹ کوئی آلٹرنیٹ دیکھے کہ ان کو کس طرح فوڈر فراہم کیا جائے, کیونکہ فوڈر بھی جو ہے وہ باہر سے آتا ہے, پنجاب سے یا باقی جگہ فیکٹریز ہیں اور وہ بھی بہت ہی اس کی ایک ہیوی کاسٹ ہے. تو اس کو کوشش کیا جا رہا ہے کہ کیا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں کہ ان کے جو جانور ہیں, قیمتی جانور ہیں, لوگوں کے مال مویشی جن کی بہت ایک بڑی قیمت ہوتی ہے, ان کو کس طرح. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اپنی نیوز بریفنگ. بھائی کتنے خوش لگ رہے ہیں نا. میری پسند ہے, کیسے خوش نہیں ہوگا. تمہارے لیے بھی لڑکی دیکھنا شروع کر دیے. بھابی عرض کیا ہے چائے اور بسکٹ کی جوڑی ہے کمال. امی حضور جان لے زین کے دل کا حال. امی وہ میری بھی ایک چوائس ہے. نام کیا ہے؟ امی سارا. پھر کھل کے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ کھل کر بات تو چائے اور بسکٹ پر ہوتی ہے. اب بروک بانڈ سپریم کے ہر پیک کے ساتھ ملے بسکونی چائے والا بسکٹ, تو کرو کھل کر بات چائے بسکٹ کے ساتھ. یہ انسان بہت بے وفا ہے. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ, کبھی کباب رول, اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار, پھر بس زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ, لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کرنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے سب بدل گیا. مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے, مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے. افسوس کا مقام ہے. ہوگا مجھے کیا.
छोड़ दे, बुरे पल का रास्ता मोड़ दे। जो लाइफ है वो आज है और आज ही तेरे पास है। तू जब भी टेंशन दे कोई पल उसे रोको और तू यही बोल,